सतरे ए जंगल रे जिते बेले राती हो जाए ना सतरे मत भारी डर मारे डर डर पुणी काहे की अरे मु पूरा तुम साथी रे अछि एमती डरुछ काहे की हां हे प्रिया आम कोन सब दिन एमती जंगल रे बुलुथिबा आम कोन घर को जीवानी ताले ठीक अछि अंजलि तुमे जदि घर को फेरी जीवा को चाहुच ताले निश्चय फेरी जीवा तुम घर को तुम पिता माता को जाई तुम हाथ मागी तुमको मु मो रानी सजई मो राजमहल को नहीं जीवी हां हां हेले बे विलंब हो जाई चलो सीधे बाला रे विश्राम करे दबा और सकाल बेले सकाल घर को फेरी जीवा ताले ठीक अछि अंजलि आज राति हेबा को बसिलानी ए देखु न सेठी गोटे देवालय अछि से देवालय रही किछि रात्रि यापन करी हम राज्य को फेरी जीवा हाउ ठीक अछि ताले जीवा निशा निशा मधु राति बीती जाउछि मधु राति बीती जाउछि छाती रे प्रेम ताती जली उठु आसो साथी पाखो आसना ए मन गाई जाउछि दुकाना 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 दूरी दूरे रुखा मते डर मारुछि तम मनर भावना जना पड़ुछि दूरी दूरे रुखा मते डर मारुछि तम मनर भावना जना पड़ुछि काहीकि जे कथा तू मानना ना रे ना पाखकु मो आसना ना रे ना पाखकु मो आसना ए मन गाई जाउछि दुकाना ए मन गाई जाउछि दुकाना तुमको मु भल पाए ठीक बुझी जाओ तुम दूरे रहिले मन जमा बुझे ना तुम दूरे रहिले मन जमा बुझे तुम पाखे रहिले निद जमा आसे तुम प्रेम रंगारे दिल मते रंगाई कहु बनर मते दिया मते सजई ए पाखको थरे आसना ए मन
এই পবিত্র স্থলীরে এই পরি কুকর্ম করছ। হে মা আমার ভুল হয়ে যাইছি আমকু থরে ক্ষমা করে দিয়ন্তু মা আমকু থরে ক্ষমা করে দিয়ন্তু। তুমি ଦି ଜଣ କ୍ଷମା କଲା ଭଳି କିଛି କାମ କରିନ। ତମ ଦି ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଏମିତି କୋଠର ହୁଅନ୍ତିନି ମା ଆମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କଦାପି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କ୍ଷମା କରି ଯା ରାଜକୁମାର ଅଭୟ ତ ଶରୀର ସାହା କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେବ। ସପ୍ତ ଦିନ ତଳେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ନାଇଁ ମା ଆପଣ ଏମିତି କହନ୍ତୁନି ମା। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଆପଣ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ମା। ଆପଣ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନା ଏହିଭଳି ପାପୀକୁ ଆହୁରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ମା ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର କେମିତି ପୋଛି ପାରିବେ ମା? ଆପଣ ଜଣେ ମା ହେଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ମା? ନାଇଁ ମା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। बलि देलु रे माँ हेले मु कौन करबी हेले माँ
ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ମା? ଉପାୟ ଅଛି ହେଲେ ମା ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ତ ମୁଁ ବାପସ ନେଇପାରିବିନି। ହେଲେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ହେଲେ କୋଉ ଉପାୟ ମା? ତୁ କରିପାରିବୁ ତୋର ମା। ସେ ଉପାୟ କରିବାରେ ଏତେ ଆସାନ ନୁହେଁ ମା। ସେଇଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହଉ ପଛକୁ ମା, ଆପଣ ଖାଲି କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରେ ମା। ସେଇ ରାଜଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଋଷି ତପ କରୁଛି। ସେ ରାକ୍ଷସ ତା ପାଖରେ ସେଇ ମଣିଟା ଅଛି। ସେଇଟା ଯଦି ନେଇ ଆସି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମଥାରେ ରଖିଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଯିବରେ ମା। ସତରେ ମା? ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି ମା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ମା। ମା ଯାହା କହିଦେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି। ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି।